Kwezi wananyangu maraya ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Andani nisimia na humtekeleziani umhono wangu Mwenyezi Mungu ajalie rivite india khairi na baraka, ajalie kemba stumu zatu rastekeleza usonu mahe zikubaliwa, ajalie zduas kao derazfanya zike makubuli insha Allah, ajalie kakulailu na khairinatu arveyo, ijalie huka za ibadas kao derazfanya harma mwezi wa tumunu, zirbulie milongo ya khairi, zirbalie milongo ya shari, na kakula jondol kembala mengoni di kakula khairi de ije usono horen rao. Lera de uyoyo titojua na enra usoni vatina huka na nyese usikitifu wangu na hanyesa solidarity yangu vamoja wazifami zikao dezilio na wanadamu warengwa treka watulwa harma zinyumba za shida za daula mbi iliyo Komor ile oyini hata sababu ntongozi lomba kazi na mwandro wala kazi na mwiso kati ntongoza ile kiana na ntongoza shisiasa hazizo kwezi hasotwani une pensée aussi harma ilibavulatu lanzuani haivu ikao ufujari uzidi kabisa wantu ikao do waliomba na wana decision za ukamba wastaha wazi respecte wazale kiana na zi kuvurfe inamna ikao do wafanya one zitendwa zikaona impondra ikao do wafanya wantu wapara mavengeleni yote tongo zikao zinamradi au zote tongo zikao za harma nzia ya utaha saidie fa imma wa wanadamu ikao wasibamili ya mengonu vavo ile wa intimide watu wafanye wanyo stimbi na zangina belera de uyoyo nisirudi nambie wasalie kao ambata hupara vasa vani wauri kawasiele wambane vwa maradi madiro kao yar kabil Komor lewe nini mwambie novan vwa wantu no wajoma wala wa harma magari harma miji wambali tawaendre harma insai moja ya umuji wa inzuani kula wa uvandre wa jola hutwa tahwelekea uvandre wa uhea harma zikoni oho mana wasenda harma mashuhuli ya arusi na tafadhali thumma tafadhali be zizoti de namna ya lazimu wanadamu wajenrese ilazimu ristehi rifahamu ringalie be i problemu nku ikao derilio nayo leo ne kakarisiste waso wa Komor zikonsinyi risiriske ya maradiani ya tsanganyihe na zintrambu zikao de rambilozo na vavo de tsongesa nifanye transition ya zale kiana na uwadeuni watukufu kwezi morde namna nikaona himo ambianvani rilemewa na zintrambo rilemewa na maonafiki rilemewa na zintrongo zikao zisititwa wala kazistojua za titiha wasonzwani riheya na makalima maili harmazini rongo mbana proverbu tongo ya handra ilazimu wasonzondo rongwaru mwiswa faraha kadhuwe ujua zavili wasurongo wambane mwambilofu katiti wa uwadi zintongozo zombili zistonge leo rizinyamilie ile ranyese hawanziro ikaodere mao intiatu harma uwadi mzironi koderlo nao wantu ikaudu warenga idaula kumurteka wajambi yamba ilazimu wajere wade unumorde namna wajere voti wajere wade unumorde namna wajere mahakama wajere wade unumorde namna wajere institutions za salia na polisi na zangina wafanye dia maufujari ya lazima yafanyilo boss fanye tongo ikao ini elekeana na sharia lewenini mwambie novanti na usikitifu wa hujizambane ivojana rifiliwa ni mtu harmo mujo watu wani ikao afariki sibabu de ya maradiani na vavo kavasi dhoma na ikao asrenge responsability yahe ajambie mbana harma panza la lekiana na isuku idiagnostiki kao de waipose par TDR wai confirme hahutseme ya watu wa famille bavunibe kavasi doktera twabibu asubutuo ashemeleze officiellement mbane kaini ni tonkadha mana wasiri ambane isirikali ihabisi na ushemeleze ambane itotia itorendra kisrani watu ikawodu watu urongo wao amba vantongo kadha au mtu aluna wadi kadha watukufu kwezi moti pia muono inamna ya madziho ya matu almarhuma ya vira mwezi ngoto mjandia amlaje vema ambekia maghairi nistekeleza na muono watangangu sonima uwanzani wangu wananyangu wantu muhu wajema zangu ikao
wanyaumabe na wasalia wa quartier yatu mjini hatu wani quartier ya Klengeni wanabwe nunu ikao wome ngoni mwa wantu ikao watsanga fuvuku harma yumsomo wangu hahur saidia hahur toalisha hanzia za shu haubure vatina kama waliva woda aliridha wode wangina na wajema za wasalia nitekeleze mwono watanga angu usoni mwa wantu ikaodo walo harma albavu loho na umujine quartier ben rudi nambie wantu me lazimu rashirishana harma hadhar kara lazimu ralindra raparamtru sirkali au madhama na ikao warambie mba watajo rambie tongo shi officieli alors que resijo namna ikaodo wa jere ostongozini amba stosongesa zir pate hasara risona harma ulimengu wa leo mwenze hunu vadungu vutuhumu lo ntongo au paruhana akti yangesa uhuka ntongo ini tuhumishi ya ukaini diagnostic positif ya TDR c'est-à-dire test de diagnostic rapide intongo ya handra yoshe melejo mbaka kula mtu ikao aka harma suhuba ya ukamba mkurubia mtu kadha awaka aviri na mtu kadha awaka en contact na mtu ilazimu ajisinyale haraka ile jour fanye test wantu wa isole hatu komori iyo devani ya lazimu kamba kakula ntongo ilazimu ititwa ya madhamana watite takakula mtu avitana na mtu huo au akaenda ramona maana navani hator vanu ilio ubwenunu unti mtu ikao mtu wa urarazi lerongo urarazi mba tsoka mba vani tsiole o akaenda tamkina lawa aeropori au akaenda van kadha be uo matu ikaoro mjua mbane mtu wa dagoni kadungulawa akitso dagona he au kasla wa yude madrasi vanato enraoneka nga kwenda harmaz madrasi skuzini fa ima dagona ha ko kenti barazan dagona he vakovira wantu wa mono wa hadis na ye wa mrongoza alawa harmas problems in zamaradiani abaki suku kwa baki na problems za maradi dagon avelo harma lopitali ya wani afanya suku harma lopitali ya wani alawa harma lopitali ya wana wasuli harma lopitali ya hombo alawa harma lopitali ya hombo ivo wasuli harma lopitali ya bambao karibu tuhule siku ya vili au mkini vale siku ya raro anakiliha iparkurio yonsi pia yo parkuri ikao mba harmansi ikao ina hikma ya kulazimu lera de uyoyo wike madhamana wa insi washemele zamba kakula mtu akasaidia kalgarla helkali vingi wantu au akasaidia mtu au waendre au waka contact ya wajitekeleze usoni mwazi service za santé wafanyilwa test zini ile joueur hafadhi wo walio harma malagu yayo manamsielewa amba inamna hatukomori mtu akiamba unamma hauna mwenye wa mahamwade mtu duburia ndo muhubiri umrenge umtie garini umvinge wende na hospitali ndo warengele maana karna daula ikawo renga mtu dei wasderfanya wenyewe ya ipara jarada mordeyo ilazimu ntongo mordeyo ikemba irengewa zihadhari za kulazimu zirengwa be wallahi alazim kavasi ntongo itsoko yonsi apari ya hukamba waende yar madago waviri wafanya zikawaida za kulazimu sifanyishihe be ya majirani loda golkao wamiljua iyo quartier kao wohode van nainshi yayo malagori kao rahimo renga mfano harma inzia ikao deila o habwen hajashehi hukabilu hendra hama farsi harma shtoto shoshlo vavo kafshindu vira wantu elimba kawarema na mabegao amba wavita na bakawatushena vavo kartujara la gua distance sociale itoko yonti kartojua harma inzia iyo vavo wantu wa vira malagonu warongo zanya o wangia warongo mana kafasi mtu akojua mamtunu asko zantini na iyo alamanye sao ambazilera ko kareshe meleza van bana wadeunu usideveloper ha ababru ça veut dire mba segma wo mtu ala wavan vangina au vingara va mtu dagona ikalawa au kadha simwambia me lazima considérer mba harma imiji ya tuyonsi pia na harma maba viensi ya tuyonsi pia kavasi mujide unu ikao zi condition kazisi zanye sombe lazima kema maradiani ya ringilia zoto ngoskao lazima usifanyishihe nirudi nshemeleze nambia madhamana hasotoni ya madhamana ya shitobibu na mtafadhali thumma mtafadhali mrespecte zi initiatives kwa kama mazrenga madhamana anzuani mkamrenga engagement ikawo tkatra rapporto wena antwansi rongo wavan bana kamsina lera ama mtotita au mtojiplie harma injonction za shisiasa beto lazimu mu informer zi famille officiellement vozile nakano zikazlim kama informer zi famille isafarini mori mrisidziwa tazfami kama sisi informe officiellement be shidani wanroshdi wasirongo diana na hambiana nisirera de uyoyo nisimo interpeller gouverneur wa shisi wa shatu chanzwani bwana Anis Shamsidin lewo sukur lewo ini siku yangi dikao utorenga mrongo lazima
wallahi l'adhimu il est temps urengeze responsabilité zao ujambie mba dhamana ya uanzuani yo dhamana yao kabla huka dhamana ya azali mana wodo mudiri wodo dhamana weshisiwa shanzuani ileweni uyai analini liovani islazimu zika na hika vujirika ya dese au vakazi kao zisijili wana mordi watu wala wa Dar es Salaam ambarsiju wayonti pia iburdu erorika odia fanyishia au ifoti grave ka odia fanyisha na autorité shkomor ma autorité kao wa receve watu waka en quarantaine wafanyilia testis kao lazima zilinde 48 heures 72 heures mkini wengine mazo haiji ya kwa lazima usifanye haraka inafasi kaka watu wanako lazimike mba wabloke wa waslawe harma zizoni waja ta watu wapare ze resultats ile wajue watu en fonction ya resultats zao wajele do onti pia waende mijini hao waja leo wasiri wa harma liba timwambia ni usiku handa vana bafuka 50 vojana timwambia ni tikatangi harma papier ambane une centaine de personnes ikao ze resultats zao zlawa positif wasizungula wala kawaspar wana ndo sendambio hewa zungua na watu wa wasuli deja harma malagu yao harma ishua sanzuan wa watu watanu ikao wakaendre deja malago nao waishi na watu wamewaona uana waona ulezi waona zijama zao vata miongoni mwa watu wa mtu ikao wala wanamimba aendre wa konfam safara ablokia hota zana umana tajana nzuani vavo waina umana lazima waende l'hôpital harma situation zero ni liovani mana lazima rapelewa waende l'hôpital ile reini mwambie ndani wa harma l'hôpital ya bambao zo ala maika o ntongo mordezo bana gouverneur Anis Shamsidin tafadhali vandra paravani ujambie mbana inzuani ileo yini ilazimu rengeze responsabilité zatu kanka madhamana lazimu muelewe tongo nzima kamto juwa ma reprocheranya ambakasiste hiko ntongo na ikawa nywanyu mwaharma légèreté ya ukambane msono hana mahijadzanyu na mfanya misafara kamsurongo wa zintongo za ikahato arivu sijua fumtu sababu wadedonu ruono video pia namna itretema ya stongo za fanyisha pia beka msurongo watongo wanadamu wasivira musijua shihatu sojavula wanatu masingia trangani vavo uku au wasingia kadha zontongo zikao na tafadhali unu wadeka woka kula mtu tojo msike unu tu wadeka wo vani lazima jamaa wa msika mtu vavo yo mtu lazima ajone haya wo wade morde ma wade yoti pia tujosike mwanadamu ilazimu rambiana watukufu kwezi amba wade morde wo utujosike wanadamu wonti pia wotu wade wo kamba ilazimu jambe ma risiri ya hurongo mamkini labda no wade morde unu wo wade ka wo makatosika mwanadamu atuka wonti ilazimu watu warengeza hadhari wajije beisha ta majirani waambila mbane wanyuma kama jada gonvani na mfahamu na mngie ani isolema mujitengeleze mu tahadhari na mzunguezi maski stolao na vao shukuri ya watu kwa doa ces maski arme imiji ile wajue watu wazitini madame la ministre nous interpellé en tant que ministre wa dawla Comore ben sont interpellé en tant que wawe ministre mzwani arudi wawe ministre wa shwani sisi jua leo ini naika wawe jouer configuration ya malago ya vahanu mzade unu anakiliha be harma malago ya unavanu watu wake nti na skartie watu wake nti wo vovo watu ikao wanadamu wo watu wadzia hungiliana na hujiliana wo watu ikao mba wahimo vita na harma skartie nezitoso zo watu demeana na husukumana pole maana zinzia za songefu islazimu mredeployer zi testi harma mujwa wani harma quartier yo na harma mujwa wanu mzima ile rejouer éviter ajal maana na hikale wo mufanya ubishi na harma imiji yangine ikawo watu wairiwa harma imiji watu watano wanzuani au harma 50 personnes au 100 de personnes wairiwa waambilamba waendre samba harma imiji yaoneka kama redeployer zi test zini na mfahamu bikalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun erkabidio timwambia namba projections kawo zifanyisha za watu wanyesomba en considérant zi paramètres harma modélisation zainamna rijivinga ukomori na zi erreurs za accumuler harma problème invani risqueremo par une quinzaine de jours richier les 1000 cas hoindra ombelo voire même plus leo ini tisina uthubuti futoko onti makomori wala tsawi unavanu makomori wanunu wa TDR ngavi wanunu wa test de diagnostic rapide ngavi leo ini komori wavola 1322 TDR riska ozitolo na système de Nations Unies wakawavazo wakava 322 warudwa renforcer na mili ifanya 1322 tajua makomori za warumi ya ngavi walonazo taitongesa kama maparteneriani walozungu hawa wajiprocurer 15000 TDR walonazo hautawa jo appuyer dispositif ya Komori alors que dawla Komor karajo mangavi wazinunua ta upara mrabale wa invanir lo vandeo vani manamona wasitongoziniska watu wasifanya bakawasa wa declare kawasa wafanya contrôle zi famille tout ça c'est parce que wasigere huka
irresponsabilité yao itojoangi samba watu walio wasija lazima wavola za material wajiteste kawasi nazo. Na mtafadhali be mtu kaonoha yana zamana haramu. Na mtafadhali be mtu kaonoha yana azamana haramu, na mtafadhali be mtu kaonoha ya azamana haramu. Leo mustita wanyuhujulana bakamashina majiprepare. Alors que wadonu ubuha nyangusi kwa ubuha kakulanzi mweleo mama na gouverner c'est anticiper. Iyo kamashina maifanya leo musijamaka musije majamaka amane musije majamaka mamtsaha mjomjere situation ni mfanye de namna nyo mtsahamono mana mtsamu jistiri armatongosika kwa mshondo jistiri hazi zoko hizo watukufu leo bwana gouverneur Anisi ni suhuta favali wahimorenga mrongo leo urengeze responsabilite zao harama suala lini uarifu wanzuani huka vuijiri nyafati nzuani ya uwade unu ile waelewe zitu zao zikimfahama waelewe bana ya maradiani ya uwa mtu nzuani warudi waelewe harama imiji yatu ya maradiani ya vavo balbevo nahika wakonikiria wavenzoenra ta ushemeleza na imiji ya zika ziliokomo nzuani leo zijilo hano na ilo bitali tisoro kwa sile afishe wa officiel mana zile ntrambo walafu sula mkomoro vano walafu sula mkomoro tokonti afikiri mbazi iriposte covid ile yangi ho vale zile kweli wano nafiki waruvu walio vale beu wadeunu utumpu mpaka harma intia tu makatrako rongo mandron ba wadonu tojonge komoro kanto akora mafusu masera wasirsimia Mungu wadonu nge komoro makatre wambio ba wadonu ngia wala kamna PCR komoro bwanyo nafiki fukandro akorambia fukata daudo halifa fusushundra ko liya suku van ba andro tofa ce qui a dit katna décidé na wa makavas PCR parce que toutes les données zisanye sa makavas PCR komoro wanafikwani na nyumja mwende tamui wono ambe communiquer zao skuzini kawasti amba confirmer par PCR mana kawanaye nero wa jomba kawanayo wano wanafiki taleo ulimengo wa système de Nations Unies omesi waji procurer PCR wao wavele hana ma technicien ko lazima nekaka waja vojana uvozi neva nuanzia no waja obe ko lazimike mbavano waja set technicien ko lazima waje wajwa pia dispositif ya wajwa saidia wangamivwanika wao kawahima waelewa mbava problem komori serikali kasi ilo mbava problem komori waihima na misafara wanda waitili antu problemu mashaka na huenda na hurudi donc lazima uelewe wa komori ambane zintongozini inamna zjiriwo kakulam komori na renge hadhari yae kakulam tunajambie mba wadonu wa harama imijia tu vonsi pia kavasi muji vahanu ambao tosubutu ujambi makosna mtu aka en contacti na mtu ala wa harama umuji wa vahanu wadonu liyo zoan la meika o ilazimu renge za hadhari zatu bezizo pia zisi lazimu na madhamana mwanye se attitude ya responsabilite ikao isanye se gravite situation envani beti hula mwefanya msafara kai vingi ntongo ya kusaidia ne mahendra mahizinga na untini mahizidisha na stambu mwanye santu mwanyi tu musafiri mahendra na uregea yo anda mangi so makavasi ntongo lazimisha ngizi wana damu hiyo vani attitude na comportement ya wantu wambelo manamchie maski mwemendra marengweni amaemolawa wakatu uone mtu dictateur lawao lambia wantu manamchie maski mjemjo mnako aeroport wo ujinga wo ulaba wo tsisho qualificatif lazima volonto ngomorde yo halo na wajinga malabeka kwezi malangu wandra wa salimu amri mtendra mesomro mati hene jara ha aeroport wantu wa himoja mufanya misafara yo kila mara Mungu nampo na mashari vanu wanyu wajinga wanyu mmenye hezitwa wanyu mlawani yankili de mwelombe lazima mwamblari mtie maski mrema receive mtuikao alawa vahanu wantrot uade déjà ulio massivement arudi wa msaidie collaborateur premier wa directeur de cabinet wa na madhama na kababavuni wakane problemu ini wantro wastembele ya zautu vonto tsendrao harmansi kao karsina ntongo itoko yintira ngisombana vani hiunu rishindiri riba ya vani ritini no zinti yake hazizo kwezi kabla huka nije njonigie fuvlararu na kotsaha nimshemeledzeni vani mwambien bana tskatrenge initiative amanse lance kanyoti ya usaidia i personnel soignant yatu ya Komoro mana zintini ntongia handra i personnel soignant na vavon shukuria mana juhudi zindizika uraizo ngwavani zisiza za manufayo vozira kushemeleza vani bava wantu ikao woma contractueli harma uvandre wa samba tisi joueurs contractuels za masuwa salia na vavon se demander wanu ya wa masuwa salia wan confirmer harma uvandre wa saba wantu ikao mba waka ma stagiaire wanwaro kulo mabenevolo ma stagiaire non numéré alhamdulillah rabbil alamin information lionayo leo situation yao
yameliorewa mana wafanywa zikontrat za 6 mois zikao wasilivwa baisha shash mana leo lazima wakomore muelewe amba mtu alo infirmier Comore welivwa 160 euros yo 80,000 na ma contractuel wani welivwa 55,000 mana ni mwambio nzintini ikanyotinika oderi lanceo ikao isutene wana na watu wafanya maswanya walio d'accord na démarche ikao oderi fanya ini ya hutaha rishinde ruwa saidie mana msijua uo msafara na ufanya wamini mwambio novani tika contractuel ikate yezi ya Madbakari Nzwani en 2003-2004 na kosomesa nyuma keli ya wongoju harama klasi ya C2 à l'époque parce que karaka isiasa kaka njema na wasi wakaelewa mbavao hiyo punition malgré markana maîtrise be carvele wao na kusomesa nyuma keli ya wongoju na kolivwa 50,000 francs ligar la hunvinga nyuma keli ni wasilo hol kara alimia alera alimia retour na himo bako mtana ilazimu lera listini au la 40 au la 50 na rongomba yo 1250 au maximum 1500 par jour na mshahara ikao kwa dungu livwa régulièrement na amide lazima nike harma iposte ya responsable ya ihazi ilera doyo tiwono utungu ya makontraktueli wa uona o Comore leo sambe ka walobo ma benevolo wa rumo bure nyangwe ma hayo tipia isuishu kata mwisoni mwa umaha wa shofera wa shibaraka noro ngola jundi mwezi Mungu nambariki anaambia mbaka isi tuswami 15,000 kwa shendran livayo lilangu fufu na usedi harma msafara wo vavo harma umaha wo yo alamangi somba wananyani nyango waloma contractueli tawa walio mafonctionnaire kawashindri mwasalari wao walio nao wahiliva na transport za huenda milopitali wahendra katoshinda na renge example sambankuni mtoe mwendra aller retour moroni huendra ho aller 300 na retour 300 yo 600 francs wahendra skukumi yo 6,000 fois 3 na rongomba wendre des 20 jours tu dio 12,000 ulazimu ulenzi anvavo na nashdia za rongo zangina na mtolivo 50,000 zo simpesa zikao social zofanyili ntongo bamba ola mtanga encore une fois va problème yangina bamba ola mtanga wahimola wawani tauhe bamba ola mtanga aller retour ka 1000 francs bevo vorengwa zimezuri ziniska ozibalili ya magari amakavasi droit ya huvahidza wantu haiki ya swala zimuvahidze itongesa mazofera shofera vinga wantu kumambla bana driving antu watano shofera wa lazima afanye rentability ahedza mshahara wal garla he amba mtu akolivaral 100 aslivaral 110 ça veut dire mtu ulaendra ule asilivia na ule kapashia iyo ndio ngako lazimike ma serikali darenga en charge uvandre wabaki a supporter charge ya mashofera bevo kasifanya shofera waja wajame maha nyanguka va serikali nrengia wanzima wa minsirenga wanzima lewo itonge sauka voa ma bénévole n'avons sirongo harmas l'hôpital Zanzouani. Je vous donne un cas. L'hôpital Yawani, il y a 16 infirmiers, 15 sont des bénévoles ou moja d'allo fonctionnaires. L'hôpital Yadomoni, pratiquement 70% il y a personnel médical, il va ou ma bénévole. L'hôpital Yabambo Lamtsanga, il y a ma bénévole, wengine mao do alio vavo. Wa wantu kombana kawasilivwa wala na wafanya mahakumi mahamitano sita saba tavata afanya mahakumi aviti regime zoti pia aviti ya kililu aviti na imahamilia sambi asmal dane manda ya zali wala kafasino ngotoko yensi ya rendeshia vavo wantu wao kwezi mengono maikanyotini ito wa permettre wakena soulagement au moins ne serait-ce qu'à supporter harma ze frais zao za upashengal gari wa joa jirande sur site. Ces gens-là on a besoin d'eux na ikawa ukawavo vavo l'hôpital zatu kasi fonctionner beka lazimu waswa Komori nyangu serikali kaswa fanyilia na ruangi se geste ya ukambane yahua nyesambane rama reconnaissance na zinguvu za mwili zikaudo sifanyao mana karshindu walive riski kaudo erenga harma vanu vikao kavasi ntongo ikao iswa rasure makawasenda wajihedza na maradi maziro mais au moins on peut leur aider à supporter zi transport yao ya huendra vavo kwezi watukufu ni simtafadhali na humiani generosité yanyu ambane muunge muono ikanyotika o nso publier si intini vasa vanvavo be madzaya nziani naibua ile joueur saidi site ya Sambakuni saidi ne site ya Bambola Mtsanga saidi ne site ya Fomboni des personnels médicali wao watojua namna walazimu wafanye tawasaidiana ile harma mbwane nvani wake amba mtu hemo joja lopitali asijabe asfanye hazi wala kasiji disambana hemo jola van maharbi jul garinjo lpashia ovani nisil pashia delivi e akamba tentongo ifanya vale mondo mrema ule sinzanu nemaza anafikira jambe mbahiba somne mujula vani rentre jeune shida tsani shingia au le rakadha kadha taandra komite error vanhu vangina au kadha na madhamana ya serikali wanyumvolo imisaanda ijao na mtafadhali thumma mtafadhali kisha mtafadhali muelewe mba msaanda hiyo ya hurafadhi bebala ishuka kaljimkiri mwanzo renga pesa zantu muzili
mujambia mamserenga pesa zini mwa hizila murumie mle jahanamu mutie ziriba na maupeu na zimali za wizi harma momo yanyu mjomremwa na maradi ya peu mangamidze na mauwana muwalise ziriba ne mjofete mauwade unu isuku yonti utsorandrao harma insi mango akukaira mbarbala shuka kaljimkiri muyelewe mbana isuku yonti utsojao kalitso disamba o directeur de cabinet o ministry wa directeur wa kadha be wallahi landhimu tsotsera wantu na wade onuringia wala kawaringia kiasi autoshantisho hazizo kwezo tukufu nisimiani na umungani mwono na mtafadhalini ambane na runge mwono i initiative ya ikanyotini ile rjue risaidie wantu ikao doaendra harma zi hazizo na rongo wana problemi ikao yo problemi ya restauration harma luptalia bamba olamtanga amba wantu ikao doaendra vanirika tsumuni relatu muno wantu waendra vavoito lazimu akina hutamba lazimu wale mtana au wale uko etc. Rendrembio ikembana au moins soit assuré antongo moja kade petit déjeuner au kantongo ngina ile mbakazi sifanyulwa za salia na kasirikala tushina asfanye na afanye zimpesa zora hiwa vazo ma personnel soignant watuzurumiara matongo hajati des amanki zao fa ima leo chirum detayani zinongo nyingi ziliombana dizilo nas besoin za lazima sifanyishie vavo hazizo nisimali za vavo na hum kukutezani na hum miani na hum tafadhalini na hum tiani zikabaza mtume mango akorambia halo na mtafadhali thumma mtafadhali riunge mhono intongoini les jours saidie personnel soignatu. C'est une façon de leur dire merci, c'est une façon de leur témoigner de la reconnaissance harme abnégation ikao do efanyao à travers ya wadem dironu ikao nas condition msizijo nisingia nukuto ya mwiso ile njoe ni malize intervention yangu sana mbie amadhamana mafujari makufari warenga teke daula Komori walionayo niwaambie bana i collaboration yanyu na mzungu mfaransa ikaode muifanyao mwakubali harma i declaration ikaode afanywa na Jean-Yves Le Drian harma i commission ya affaires étrangères ikao arongoa amba hadisi na wanyu mukubali ambane wanyu mtukubali i reprise ya marefule wa maore wanwa wa iroma clandestin bewa iroma refule na anyu mzungu honzi ya mahirongo amba vawo wantu wa regioma volontaire na kadha na ndoza unafiki mjue mbana intongo yomu ifanyo vavo va foti mbili grave et majeur foti ya handra acceptera buzimba mkomori asitolo maore aregezo wa Komori par principe yontongo ikaw ya kwa lazima wanyu muiharaye bevo ilomba wanyu watona ivo ilomba wanyu wa ruma ivo ilomba wanyu kamna ungwana ivo ilomba wanyu leo ivo mahibia voti mwafanya wizi musurumi lwa chantage na mzungu ambaka kulayo aita ha mtu isinya balbevo musinyite autorisation kama vakala zimva vatu la radari bushi njini domoni ile joe balili wantu Komori yontongo ikao borwa jeli aminsoefu na wangina mkamtu wa zinguo mulawa mwendre mbio mavareni wapa rana tobi ambimorde namna mwaifanya ne musinyi hiyo voloma nkamna haya donc muelewe mbazo sintongo zikaoza kula zimuzerendre arudi leo intongo ya vili leo harma considération ya cadre ikao harma climat épidémiologique extrêmement grave mje mkubali nansi ikao walio tuwa wadekarishi na rawajere mkubali mveleshezewa wantu waliombana wasijoja wala umaore baisha ministre faruro ngwari lazima uvolwa garanti harma sécurisation ya ukamba wantu wajo vokasna wade na mjeleze thuma na mjeleze be musuzungwa ajali na vavo Anis Shamsidin ilazimu uhedze lji harma mkabala onvani mana wantu wano movele wanzuani kila mara nazini de tongesao ufangula manzuano yonti tojo jeva kula tamtu amwambia zalimba ana deshe nucléaire batanda stomo inzuani na to mliva tongo na stomo inzuani tafadhali bezinti yake wa Komoro tipie lazimu usutene ya disi ya ugar laani shtenroshe daula Komori wa hukubali me lazimu vurefuliwa wa Komori walo maore non seulement wa maore par principe ils sont chez eux mais deuxièmement watolo harma kadri ikao kadri nziro wami personnellement j'ai pris contact avec ma avocat waliohunu Ritza hao njor porter plainte contre l'état français harme attitude ya huka mana leo à un moment ou un autre vous lazimu vufanywa enquête yanye saumana eski aussi parce que il retari daula Komoro ifanya harma hurongo stongo zin kweli zitonge sa ukazirba lilia vantongo karsijwa i corona ini kaingia maore taijilo namba ya maore neva kutolo wantu wa refuliwa wa velo Komoro Resizungu hanzia avec des associations wakubali mbasinse diarme démarche hunu
pour porter plainte contre l'État français à travers il y a une personnalité, il y a un préfet, il y a une agence régionale de santé à Mayotte. Harma hukamba wa refurge wa antu wala wa maore wa vele hakomori harma climat épidémiologique ikao wa wakane assurance yakamba harma insi yao wa de unuka sans faire contrôle itsoko yonsi ya fanchia wa harma vendre wo. Donc yo attitude ikao tongo yo fanya c'est un acte criminel. Yo acte criminel ikao il azimu ri dénoncer ri chemeleze ri tie harma zinzia il est jilohana bay acte morde yo acte criminel. Maintenant pia sinti zisijibate ukama lazima wawane na stongo zini watu zunguenzia wajizungu ile wala warma stambu les wotsao encore une fois une préoccupation majeure yao doit hutsaha wa essayer wati honte Comore. Donc je le dis clairement et je vais le dire en français. L'attitude de la France par rapport à la situation épidémiologique des Comores, notamment sa décision de vouloir refouler des gens aux Comores, c'est une attitude criminelle et je le dis clairement, et que le comportement du ministre des Affaires étrangères français qui joue au chantage vis-à-vis du gouvernement ou de ce régime criminel et sanguinaire qui est aux Comores. On constate que la façon dont la France se comporte vis-à-vis de ce gouvernement sanguinaire, c'est un abus de faiblesse parce que la France sait pertinemment que le régime d'Azali est honni et détesté par tous les Comoriens. Mais pour cela, afin de lui assurer son soutien, il faut absolument que les Comores, les autorités comoriennes acceptent n'importe quoi, y compris mettre en danger son peuple pour satisfaire les caprices des collectifs mahorais qui demandent à ce qu'on renvoie des Comoriens vers Mayotte. Je dénonce cette attitude et je le dis clairement, la France a commis au départ de cette situation un acte criminel lorsqu'il a refoulé des Comoriens de Mayotte vers Anjouan dans un contexte épidémiologique extrêmement grave, tout en sachant déjà qu'à Mayotte, il y avait des cas de coronavirus avérés. C'était un acte criminel. Non seulement qu'ils n'essaient pas, l'État français n'essaie pas de corriger cette attitude, mais on vient encore d'apprendre par le biais du ministre des Affaires étrangères français qu'ils sont en négociation avec les autorités sanguinaires des Comores pour reprendre ce méfait et commettre ce forfait. En ma qualité de Comorien et en ma qualité de franco-comorien épris de droit et de bon sens, je ne peux que condamner une telle attitude à la fois des autorités voyous de mon pays natal et les autorités françaises qui se comportent comme des bandits de grand chemin, qui utilisent un habit de faiblesse pour essayer de faire avaler ce qui est inacceptable à des autorités comoriennes contestées par le peuple comorien. Sur ce point, je m'engage, avec l'appui de certaines associations de droits de l'homme en France, de porter plainte contre l'État français par rapport à cette attitude, parce qu'il s'agit là d'une mise en danger d'autrui et particulièrement d'une population vulnérable, la population des Comores. Tout le monde sait, et particulièrement la France, sait très bien les conditions de prise en charge sanitaire des Comores. Mayotte reçoit tout le temps des Comoriens qui passent de l'autre côté pour chercher une meilleure prise en charge de santé. Ce qui veut dire que l'Agence régionale de santé de Mayotte sait pertinemment les conditions de la prise en charge sanitaire aux Comores. Et on ne peut pas comprendre, on ne peut pas admettre qu'un pays qui connaît cette situation, qui connaît la vulnérabilité du peuple comorien, qui connaît l'absence les carences du système de santé comorien, s'engage dans un processus criminel. Je le dis clairement et je pèse bien mon mot. C'est un processus criminel parce qu'à partir du moment où la France sait que les Comores n'ont pas la capacité de gérer, ne serait-ce qu'à une petite infime de sa population touchée par cette pandémie, et prendre la décision encore de refouler des gens qui vont venir d'un territoire extrêmement touché vers un territoire fragile, il s'agit là d'un acte criminel et on ne peut que condamner. Et toute personne, qu'il soit français, comorien, chinois, peu importe cette personne, d'où il se trouve, s'il est épris de valeurs de droit et de respect des droits de l'homme, il ne peut que condamner l'attitude de la France et la lâcheté des autorités comoriennes. Je m'arrête là et dans tous les cas, sur ce combat,
à la fois pour la dignité du peuple comorien, pour faire déguerpir ce régime criminel qui est aux Comores, mais aussi de condamner l'attitude de l'État français par rapport à cet acte criminel qui commence à commettre ou à renouveler. On ne peut que condamner ça et on ne lâchera rien. On ne lâchera rien parce que nous sommes des hommes droits. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre peuple, des Comores, et vis-à-vis de notre patrie française, parce que nous sommes des franco-comoriens. Et là, je demanderai aussi à tous les franco-comoriens de se joindre à moi dans le cadre de cette plainte contre l'État français vis-à-vis de cette situation. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa la'afu minkum wa jazakumullahu khaira. Aidi mubaraka. Mwezi Mungu tumjaliani kakula mtu ikao akana haja zako sahau sunu Mungu. Mwezi Mungu azijalie kembana ziribada zikao deras fanyara mwitu invani zike makubuli insha Allah. Ajalina wao ikao wale warma zinyumba za shida za yezi mbovu ini. Mwezi Mungu awajalie wangie weunu hahuye usayezi ya pewi ni ende hule na hule de baidi. Mwezi Mungu ajalie daula atu ya Komori ke daula ya haki. Ajalie zinguvu na vavonsambia wananya wanzuani na wananya wa Komori kao karala zemuralata jitihadi tsoko yonsi kati hukabili harma hadisi invani ile ridafun à la fois ituru ya nzuani ridafun na état de droit ya Komori. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba santa idi mubarak.